हमें जनाब कारी मोहम्मद ज़फ़र अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और कलामुल्लाह की तिलावत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم في كتاب مكنون لا يمسه إلا تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
के सामने कलामुल्लाह की तिलावत फरमा रहे थे।